তো গাইস ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆଇଛୁ କେତେ ମାଟିରେ ବର୍ଷା କେମିତି ପିଲା ପରି ଦେଖା ଆଜି ଏତେ ଦୂରରୁ କହୁଛି ଆଜି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କିଏ ସୁବିଧା କରିଦିଅ ଆଉ ଯଦି ନମ୍ବର ନ ମିଳିଲେ यारे नंबर मागिदेव आज तो पचरे केते जन लिओन अछंती नंबर मागिदेवे आज भल लागुଛି आज जदि न मागिदेले तो मुह लुचे कि मागिदेबी नाही पर लाज जीवन मोर क्या किए कहूला गोरे नंबर मागिदेवे जान और मागिदेबू जालो जा आइबन को जा कहबू जा आइबन को जा कहबू जा कहब नना कोजी कहबू कहबू ओटे आजिल मिला मेहदी चाऊ बड़ा हरामी हो बेटा